مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab
وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan
Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana
مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا
رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana.
قاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب
وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil
مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab
رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil
قاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil
maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan
bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
qasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa
وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل
قصيدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab
Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
قصيدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab
وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil
مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana.
قصيدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil
وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana.
قاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana
رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب
رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa
وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب
رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan,
dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab
قاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
رمضان وحصل مقاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hassil maqasidana.
قاصدنا. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab